ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़, 137 असिस्टेंट कमिश्नर्स के तकर्रो तबादले कर दिए गए हैं। नाहिद अहमद असिस्टेंट कमिश्नर मंगूपीर, फातिमा साइमा एससी औरंगी टाउन तैनात, राना सुफियान बाबर असिस्टेंट कमिश्नर मोमिनाबाद मुकर्रर, इकबाल अवान असिस्टेंट कमिश्नर बल्दिया, शाइस्ता जबीन मुनव्वर असिस्टेंट कमिश्नर किमाड़ी लग गई हैं। मजीद तफसीलात आज़ाद नोड़ियों की रिपोर्ट में। निगरान सिंध हुकूमत ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 और असिस्टेंट कमिश्नर के बड़े पैमाने पर तबादले कर दिए। महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक नाहिद अहमद को असिस्टेंट कमिश्नर मंगोपीर और फातिमा साइमा को असिस्टेंट कमिश्नर औरंगी टाउन तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट रिटायर्ड राना सुफियान बाबर खान को असिस्टेंट कमिश्नर मोमिनाबाद और मोहम्मद इकबाल अवान को असिस्टेंट कमिश्नर बल्दिया बना दिया गया। शाइस्ता जबीन मुनव्वर असिस्टेंट कमिश्नर किमाड़ी, रियाज अहमद शेख असिस्टेंट कमिश्नर माड़ीपुर हो गए। नेहा शाह असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद, ईसा खान असिस्टेंट कमिश्नर जमशेद क्वार्टर तैनात हो गए। अरशद हुसैन को असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल, सनाउल्लाह कलोड़ को असिस्टेंट कमिश्नर गुलजार हिजरी बना दिया गया। ज़ारा जाहिद असिस्टेंट कमिश्नर सदर, निदा समन असिस्टेंट कमिश्नर आराम बाग बन गईं। मोहम्मद अबू बकर को असिस्टेंट कमिश्नर सिविल लाइंस, असमा बतूल को असिस्टेंट कमिश्नर गार्डन तैनात कर दिया गया। मोहम्मद माजिद अल्ताफ असिस्टेंट कमिश्नर लियारी, मुंतहा अजहर असिस्टेंट कमिश्नर एयरपोर्ट तैनात कर दिए गए। नदीम औरंगजेब को असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद, सारा अमजद को असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल बना दिया गया। इमरान अहमद सोलंगी असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाजमाबाद, अरसलान तारिक असिस्टेंट कमिश्नर न्यू कराची बन गए। नाद अली शाह असिस्टेंट कमिश्नर बिन कासिम, सायरा खान असिस्टेंट कमिश्नर इब्राहिम हैदरी तैनात। दादिन खान असिस्टेंट कमिश्नर शाह मुरीद, बाबर अली असिस्टेंट कमिश्नर मलीर बन गए। अब्दुल रहमान कुरैशी असिस्टेंट कमिश्नर मुराद मेमनगोट, जैनब जहानदाद असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल कॉलोनी तैनात हो गए। इमरान उल हक को असिस्टेंट कमिश्नर कोरंगी और मदीहा नारेजो को असिस्टेंट कमिश्नर लांडी तैनात कर दिया। हवाला हुंडी के गैर कानूनी कारोबार में मुलविस अफराद के गिर्द घेरा तंग, FIA ने हवाला हुंडी माफिया के खिलाफ शिकंजा कस लिया है। FIA हेडक्वार्टर ने सर्कल को मुरासला भेज दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। FIA का मुनज़्ज़म हवाला हुंडी के खिलाफ क्रैकडाउन, स्टॉक एक्सचेंज में हवाला हुंडी गैंग के खिलाफ कार्रवाई, 3 मुलज़िमान के कब्जे से 90 लाख पाकिस्तानी रुपए, 3200 अमरीकी डॉलर, 26,420 UAE दिरहम, 12,289 रियाल, 2400 रुपए से ज्यादा के बॉन्ड्स और डिपॉजिट सरप्लस बरामद की गयी। कार्रवाई में 2 मोबाइल फोन भी बरामद हुए। हुकाम के मुताबिक मुलज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। FIA का मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला हुंडी में मुलविस करेंसी डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला, काले धंधों में मुलविस करेंसी डीलर्स की फहरिस्त तैयार। स्टेट बैंक और FIA मुश्तरका कार्रवाई करेंगे। 28 करेंसी एक्सचेंज कंपनियों के खिलाफ कायम मुकदमात का रिकॉर्ड तैयार। ज़ख़ीरा अंदोज़ कंपनीज के लाइसेंस मंसूख किए जाएंगे। सर्वे में गैर कानूनी कारोबार से मुंसलिक 432 अफराद का पता लगा लिया। FIA हेडक्वार्टर्स ने तमाम सर्कल को कार्रवाई के हवाले से मुरासला भेज दिया। हुकाम के मुताबिक हवाला हुंडी और मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा जरिया करेंसी डीलर कंपनियां हैं। सोने के स्मगलर्स के खिलाफ भी क्रैकडाउन, सराफा मार्केट ने 4 दिन से गोल्ड रेट ही नहीं खोला। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में। सराफा मार्केट के सट्टेबाज कानून के शिकंजे में आ गए। सोने की बढ़ती कीमत को ब्रेक लग गया। माफिया के खिलाफ एक्शन पर सोने के सट्टेबाज खौफजदा। सिक्योरिटी इदारों ने कार्रवाइयों के दौरान गोल्ड स्मगलरों को साफ पैगाम दे दिया कि सोने की कीमत में सट्टा और स्मगलिंग अब बर्दाश्त नहीं होगी। गोल्ड डीलर 4 दिन पुराने रेट पर ही सोना फरोख्त करने में मसरूफ। सराफा बाजार से गोल्ड का नया रेट आज भी जारी नहीं हुआ। सदर ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन हारून चांद कहते हैं, मुल्क भर में सोने की नई कीमतों का ऐलान पीर से मामूल के मुताबिक होगा। हसास इदारों को यकीन दहानी करा दी है कि सोने की कीमतों में सट्टा नहीं होने देंगे। सोने की कीमत को शफाफ बनाने के लिए इदारों से राब्ते में हैं। तो हमने भी यही कोशिश की है कि हुकूमत को हमने बैठ के बात की है कि भाई हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के रास्ते खोले। तो हमने कोशिश की है कि सट्टा माफिया को हमने लगाम दी है और कोशिश की है कि सट्टा माफिया इसमें सरगम ना हो, रेडी का काम करे, फिजिकल का काम करे, तो इससे गोल्ड का थोड़ी कमी आएगी। हारून चांद ने कहा कि मुल्क भर में सोने की कीमत 12 सितंबर के रेट के मुताबिक है। सोने की कीमत इंटरनेशनल मार्केट और मुल्की कवानीन के मुताबिक ट्रेड होगी। सोने की कीमत को मुस्तकबिल में डिजिटल करने के तरीके पर गौर किया जा रहा है। तो हम भी एक्सपोर्ट करें ताकि वो IMF की चैनल से निकल जाए, क्योंकि IMF जो है जो हर वक्त ये हुकूमत के दबाव में डाला है कि बिजली के बिल बढ़ाओ, पेट्रोल के बिल बढ़ाओ, गैस तो प्रेशर हुकूमत के ऊपर आता है, आम आवाम को तकलीफ होती है। तो अल्लाह करे बस ये हुकूमत अगर इस वक्त कोई सियासी हुकूमत नहीं है, इनको 2-2.5-3 महीने का मौका, अगर ये मुद्दे का फायदा उठाएंगे तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला
कार्रवाई कर दिया जाए और अपने पाँव पर खड़ा हो जाए। मुल्क भर में फी तोला सोना 4 दिन पुराने दाम से 2,15,000 रुपए पर ही बरकरार है। अशरफ खान, सिटी 21। और नाजरीन आपको बताएं कि चांद नजर नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल 18 सितंबर को होगी। कराची में जोनल कमेटी के इजलास की सदारत हाफिज मोहम्मद सल्फी ने की। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर असाद के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल जुम्मा 29 सितंबर को होगी। किसी भी इलाके से चांद की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद बैरून शहर जाने वाली ट्रांसपोर्ट की किराए भी होशरुबा इजाफा हो गया है। कोयटा और रावलपिंडी जाने वाली बसों का किराया 1000 रुपये बढ़ गया है। मजीद तफसीलात सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट में। सरकार का अवाम पर फिर वार, ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिर दोनों परेशान। शहर कायद में पेट्रोल पंप से हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाला बौखला उठा। बसों के किराए भी बढ़ा दिए गए। कोयटा का किराया 3,500 से 4,500 और रावलपिंडी का किराया 3,700 से बढ़कर 4,700 रुपए तक जा पहुंचा। लाड़काना का किराया 1,600 रुपए से 1,700 रुपए, सखर का 1,500 से 1,700, हैदराबाद का 500 से 600 रुपए हो गया। मीरपुर खास के 800 से 900, सांगड़ और नवाबशाह के 900 से 1,000, जबकि पेशावर का किराया 4,000 से 4,500 रुपए पर पहुंच गया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो मजबूरन किराया बढ़ाया जाता है। किराया बढ़ता है तो शहरी लड़ने आ जाते हैं। जी, पेट्रोल के डीजल की कीमतों की वजह से जो है ना, अभी हम लोगों ने 100 रुपए किराया बढ़ा दिया है। 100 रुपए किराया बढ़ाने का मकसद यानी कि 1,600 रुपए हम लड़काने के ले रहे थे, अब 1,700 रुपए हो गए। कोई किराया दे ही नहीं रहे। ये मैं आपको अभी वाचर दिखाऊं तो जो है ना, गाड़ी में टोटल 10 बंदे बैठे हुए, गाड़ी खाली जा रही है, कोई जाने के नाम ही नहीं ले रहे। जाहिर सी बात है, जब किराया बढ़ेगा तो डीजल बढ़ने की वजह से ही किराया हम लोग बढ़ाते हैं। शहरियों ने किराया बढ़ने पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। बोले यहाँ कमाने आते हैं, अब यहाँ रहना मुश्किल हो गया, घर जाने के भी पैसे नहीं हैं। हुकूमत तो हमारे ऊपर रहम नहीं करने वाला। अभी तो ये जो आ रहे हैं हमारे को काट पीट रहे, गरीबों को अभी खत्म कर रहे हैं। अभी गुर्बत खत्म, बिल्कुल काट पीट रहे हैं हमारे को। अभी इससे हम परेशानी के आए तो यहाँ कमाने के लिए, अभी जाए कैसे? यहाँ पे जो है यहाँ कमा रहे, हम दिहाड़ी मिल रहे वो तो यहीं कार है, बच्चों को क्या भिजवाएंगे हम लोग? किराया नहीं मिल रहा हमारे पास, जो हम लोग को वापसी चले जाए घर। पहले पंजाब का किराया था तकरीबन 1,000-1,500 रुपए के अंदर। अब तकरीबन पंजाब का किराया हमारे को ऐसे लग रहा है कि जैसे हम लोग दूसरे मुल्क के अंदर जा रहे हैं, ये से वीजा लेना पड़ता है। कम से कम 10,000-15,000 पंजाब का किराया हो गया। मुसाफिरों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम लाए ताकि महंगाई कम हो। कैमरामैन शाहजेब हुसैन के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तमाम हलकों में तशवीश की लहर दौड़ गई। तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में और शुबा इजाफा, हर शुबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाला परेशान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर साबिक वजीर मुमलिकत अशफाक अहमद तोला ने कहा कि पेट्रोल महंगा होने की वजह डॉलर की बढ़ती हुई कीमत है। 15 रोज के बाद डॉलर सस्ता हुआ तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो जाएगी। जो 2 हफ्ते पहले के जो आपके प्राइजेस थे उनका इफेक्ट आया है और उसी वक्त के डॉलर प्राइस के हिसाब से आपने कन्वर्ट किया है। अब जो आपकी रुपी रिवैल्यू हुआ है, इसकी वजह से मेरा ख्याल है अगर मामला ऐसे ही रहे, प्राइस यही रही, तो इंशाल्लाह आइंदा आपको अगली छमाही अपने 15 दिनों में आपको कम नजर आए। डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज अहमद चौनाई ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का असर आम आदमी पर पड़ता है। पेट्रोल की कीमतें जब भी बढ़ती हैं, तमाम ज़रूरत अशिया की जो चीज़ें हैं वो बढ़ जाती हैं और साथ में ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाती है। तमाम चीज़ों पे इसका अफेक्ट आता है क्योंकि हर चीज़ ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए आती है और फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें जो इसका इस्तेमाल है, मैं ये समझता हूँ कि शायद ये अवाम के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म है। माशी माहिरीन का कहना है कि इस वक्त बहरानों से निकलने के लिए पाकिस्तान को कर्जों की नहीं, बैरून मुमालिक से इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। कैमरामैन इमरान एके के हमरा अयाज राना, सिटी 21। पेट्रोल और डीजल महंगा, गैस का भी बहरान। सीएनजी स्टेशंस को गैस की सप्लाई 48 घंटों के लिए बंद। निजी बिजली घर और जनरल इंडस्ट्रीज को भी गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी गई। सीएनजी स्टेशंस बंद होने से शहरियों को मजीद मुश्किलात का सामना है। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने डिप्टी कमिश्नर जनूबी कैप्टन रिटायर्ड अल्ताफ हुसैन सारियों से मुलाकात की। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी पर होलसेल ग्रोसर्स ने हड़ताल की कॉल वापस लेने का ऐलान कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम दुकानदार हजरात, चाहे साउथ में हो, ईस्ट में हो, वेस्ट में हो या नॉर्थ में हो, सब अपनी दुकानें खोलें और कोई हरासमेंट नहीं होगी, ये यकीन दिलाया गया है और इंशाल्लाह कोई हड़ताल अब पीर को नहीं होगी। ये कैप्टन रिटायर अल्ताफ साहब हैं, डीसी
اور تمام ڈی سیز کو کمیشن صاحب نے الحمدللہ ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ کوئی قسم کی ہراسمنٹ نہیں ہوگی. ہاں جہاں گودام پہ کوئی ذخیرہ ملا تو وہاں کریک ڈاؤن ہوگا. اور چینی کے جو بھی کام کرنے والے لوگ ہیں, ہمارے دوست احباب یا دوسری آئٹم کے کام کرنے والے ہیں, اپنا ریٹ ضرور لکھیں. جو بھی ریٹ ہے آپ لکھیں. ایک سپل یہ ریٹ ہے چینی کا اور ہول سیل پہ یہ ریٹ, اس بورڈ پہ آویزہ کر دیں. یہ کراچی متحمل نہیں ہے ہڑتالوں کا, اور میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ پاکستان بھی متحمل نہیں ہے. ابھی ہمیں بہت ہی بڑے کام کرنے ہیں, اس پاکستان کو بچانا ہے. جنرل عاصم منیر صاحب نے جو کارنامہ انجام دیا کہ 1 لاکھ کٹے ایک دن میں برآمد ہو سکتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو تھوڑا سا علاقہ ہے, اگر پورے کراچی, سندھ, پنجاب, انٹیریئر پنجاب, بلوچستان, کے پی کے جہاں بھی ذخیرہ ہے بالکل اس کے اوپر اقدامات اٹھائیں اور سخت اقدامات اٹھائیں. یہ پاکستان ہمارا ہے, یہ ملک ہمارا ہے, اور غریب عوام کو کوئی نہ پیسے. ہم جو ہول سیلر اور ریٹیلر کام کرتے ہیں وہ 1 روپے کلو یا 8 آنے کلو پہ کام کرتے ہیں. اس لیے انہوں نے ہماری بات کی تائید کی اور الحمدللہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اور منڈے کو تمام مارکیٹ کراچی کی کھلی رہیں گی, ریٹیل, ہول سیلر, کسی قسم کی ہراسمنٹ نہیں ہوگی. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا. الیکٹرانک میڈیا کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا. شکریہ, جزاک اللہ. رائس ایکسپورٹرز نے چاول کی بمپر فصل کی بڑی خوشخبری سنا دی ہے. کہتے ہیں روس اور میکسیکو نے پاکستانی چاول سے پابندی ختم کر دی ہے. وسیم افتخار کی رپورٹ. ملک میں بمپر چاول کی فصل پر ایکسپورٹرز کا خوشی کا اظہار. کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمین رائس ایکسپورٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان چیلا رام کیلوانی نے کہا کہ چاول کی اس سال بہت اچھی فصل ہوئی ہے. $3 ارب کے 5 ملین ٹن چاول ایکسپورٹ کیے جائیں گے. رائس کا کراپ اس سال بہت اچھا کراپ ہوا ہے. جو سائز ہے کراپ کی اگلے سال سے کافی بہتر ہے. جو لاسٹ ایئر ہمارا فلڈ کی وجہ سے کراپ خراب ہوا تھا, تو ہم کو امید ہے کہ اس سال جو ہمارا ٹارگیٹ جو ہمیشہ رہا ہے 4 ملین ٹن ہم ایکسپورٹ کرتے تھے, اس سال ہمارا ٹارگیٹ 4 ملین ٹن سے آگے جائے گا. تو اراؤنڈ 5 ملین ٹن کی اس سال ایکسپورٹ ہوگی. اور جو ارننگ ہماری ڈالر کی صورت میں ہوتی تھی $2.5 بلین, تو آئی ہوپ کہ اس سال ہم 3 بلین وہ جو ہمارا ڈالر کی صورت میں وہ ہم اس کو اچیو کریں گے. کچھ چیئرمین ریپ چیلا رام کیلوانی نے خوشخبری سنائی کہ روس اور میکسیکو نے پاکستانی چاول پر عائد پابندی ہٹا دی ہے. انڈونیشیا کو 90,000 ٹن چاول ایکسپورٹ کیا گیا. مزید 2 لاکھ ٹن چاول ایکسپورٹ کیا جائے گا. پاکستانی رائس کی ماشاءاللہ ویسے ہی کوالٹی وائز ہم $100 کا پریمیم لے رہے تھے, مگر اس مرتبہ انڈیا کی بین ہونے کی وجہ سے کافی ساری ڈیمانڈس ہمارے پاس. فلپائن سے ڈیمانڈس آ رہی ہیں. انڈونیشیا کی گورنمنٹ بلاک اس نے ہم سے پاکستان سے 90,000 ٹن تو پرچیز کیا ہے اس ویک میں, اور ان کو 2 لاکھ ٹن اور بھی مزید رائس چاہیے. سابق چیئرمین ریپ عبدالرحیم جانو حکومت اور چیف آف آرمی اسٹاف کے معیشت سے متعلق اقدامات کو سراہتے ہوئے بولے, ڈالر نیچے آیا ہے. چینی اور دیگر چیزوں کے ذخیرہ اندوزی کے خلاف آپریشن سے نرخ کم ہوئے. 800% انکریز ہوا ہے ایکسپورٹ میں, جو پاکستان کو ڈالروں کی ضرورت ہے. اور ابھی جو MEP کا مرحلہ چیلا اور ان کی ٹیم نے حل کیا ہے, اس سے آپ دیکھیے گا کہ یہ $3 بلین چیلا بھائی نے مجھے آج صبح ہی میسج بھیجا ہے, 3 بلین کم کرنا چاہتے ہیں. رائس ایکسپورٹ ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے بتایا کہ لاہور میں ایک کمیٹی قائم کی جائے گی جو تمام امور کا جائزہ لے کر رپورٹ مرتب کرے گی. کیمرامین وقاص لودھی کے ساتھ بسیم افتخار, سٹی 21. آزادی کا جشن, انعامات کی بارش, سندھ گورنر ہاؤس عوام کی توجہ کا مرکز بن گیا. تفصیلات دیکھیں گے اس رپورٹ میں. سندھ گورنر ہاؤس خوشیوں کا پیغام لے کر آیا. انعامات ہی انعامات, اداس چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی. گورنر ہاؤس میں قافلہ آزادی کے شرکاء کے لیے اعلان کردہ انعامات کی قراردادی کی گئی. گورنر سندھ کے ہمراہ JDC کے سربراہ ظفر عباس نے خوش نصیب شہریوں کے شناختی کارڈز نکالے اور خوش نصیب شہریوں میں پلاٹس, لیپ ٹاپ, موٹر سائیکلیں, موبائل فونز اور دیگر انعامات نکالے گئے. گورنر سندھ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ 10 ماہ کے دوران ہم مخیر حضرات کی مدد سے عوام کی خدمت کرتے رہے. IT کورسز کے لیے 5 لاکھ سے زائد نوجوانوں نے ٹیسٹ میں حصہ لیا. بہت ہی جلد IT کورسز کا آغاز کیا جائے گا. تو مقصد آج آپ سب صحافی بھائیوں کو, میڈیا ہاؤسز کو بلانے کا یہی تھا کہ یہاں گورنر ہاؤس رات اور دن 24/7 گورنر ہاؤس کی پوری ٹیم, پوری انتظامیہ, آفیسرز, چاہے وہ پولیس سے تعلق رکھتے ہوں, چاہے یہاں پروٹوکول میں ہوں, آفیسرز ہوں, وہ رات دن اس کوشش میں ہیں
کہ لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی آسانی کا ذریعہ پیدا کر سکیں۔ گورنر سندھ نے مزید کہا کہ کچھ شرپسند افراد مسلسل رکاوٹیں ڈال رہے ہیں اور عوام کی بھلائی کے منصوبوں پر خوش نہیں ہیں۔ اس دن تو ہم نے کسی کو بلایا ہی نہیں تھا، یہ لوگوں نے جو سازشی عناصر ہیں جو عوام کا بھلا نہیں چاہتے، انہوں نے وہاں غلط تشریح کی اور لوگوں کو کہا کہ آج بھی راشن ڈسٹریبیوشن ہے، اور اس وجہ سے وہاں عورتیں جمع ہوئیں، نہ وہاں ہمارا کوئی ٹینٹ تھا، نہ وہاں ہمارے رضاکار تھے، کوئی نہیں تھا۔ تو اس قسم کی چیزیں آئیں گی اور بھی آئیں گی۔ اس موقع پر جے ڈی سی کے ظفر عباس کا کہنا تھا کہ عوام کی مدد کی خاطر گورنر ہاؤس میں شہریوں کے لیے انعامات اور راشن بیگز دینے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کیمرہ مین قمر عابدی کے ساتھ عاجز جمالی، کراچی۔ اسمگلرز کے خلاف ایکشن نے ڈالر کو ریورس گیئر لگا دیا، ڈالر مسلسل دوسرے ہفتے مزید سستا۔ ایک ہفتے میں انٹر بینک میں ڈالر 6 روپے 10 پیسے اور اوپن مارکیٹ میں ایک ہفتے میں ڈالر 7 روپے سستا ہوا۔ اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے۔ ڈالر اسمگلر کے خلاف فاسٹ ایکشن، امریکی کرنسی کے ہوش ٹھکانے لگ گئے، مسلسل دوسرے ہفتے میں ڈالر کی قیمت میں مسلسل کمی۔ کرنسی مارکیٹ کی ہفتہ وار رپورٹ جاری، ڈالر کے اسمگلنگ کے خلاف حکومتی کریک ڈاؤن رہا بھاری۔ 2 ہفتوں سے روپے نے ڈالر پر برقرار رکھی اپنی حکمرانی۔ انٹر بینک میں ڈالر 6 روپے 10 پیسے سستا ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 302 روپے 95 پیسے سے گھٹ کر 296 روپے 85 پیسے تک گر گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 7 روپے سستا ہو کر 297 روپے تک گر گیا۔ جولائی کے مقابلے اگست میں برآمدات 14% اضافے سے 2 ارب 42 کروڑ ڈالر رہیں۔ جولائی کے مقابلے اگست میں ترسیلات زر 3% اضافے سے 2 ارب 10 کروڑ ڈالر رہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کریک ڈاؤن کی وجہ سے روپے کی قدر میں مسلسل بہتری دیکھی جا رہی ہے، جو مہنگائی کی رفتار کو کم کر دے گا۔ اور جیسے ہی آرمی چیف نے حکم کیا، آپ دیکھیں اداروں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا اور گیپ ختم ہو گیا۔ تو اس کا مقصد ہے کہ ان اداروں کے لوگ جو یہ ہیں، جو ان سے ملے ہوئے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ کون لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں یورو 1 روپے کمی کے بعد 324 روپے اور برطانوی پاؤنڈ 2 روپے کمی سے 779 روپے میں فروخت ہوا۔ ایک ہفتے میں سعودی ریال 1 روپے 10 پیسے کمی سے 79 روپے 70 پیسے اور اماراتی درہم 2 روپے 30 پیسے سستا ہوकर 83 روپے کا ہو گیا۔ اشرف خان، سٹی 21۔